एक्चुअली मेरा बहुत दिन से गैस्ट्रिक और हेडेक प्रॉब्लम से मतलब जूझ रहा था और पिंपल्स भी बहुत सारे आ रहे थे मुँह पे। अच्छा, तो कब से ये परेशानी था आपको? करीबन एक्चुअली चाइल्डहुड प्रॉब्लम था, लेकिन लास्ट 5 इयर्स को ज़्यादा ही ये प्रॉब्लम हो रहा है। ओके। तो इसीलिए मैंने न्यूट्रीवेयर के बारे में बहुत सुना। अच्छा, तो फिर डॉक्टर मैंने केम सैफुल्लाह सर के पास में ट्रीटमेंट करवा के क्या लग रहा है, कैसे हैं अभी? अभी मतलब 40 डेज़ पहले मैंने ट्रीटमेंट करवाया था। अच्छा। तो उसके बाद बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए, जैसे मेरा वीकनेस जो था अच्छा। वो कम हो गया है ओके। और हेडेक का प्रॉब्लम भी कम हो गया है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी पहले से बेटर है। वाह, वेरी गुड इम्प्रूवमेंट। एंड पिंपल्स उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है एंड आई होप बहुत जल्दी वो भी ठीक हो जाएगा। কি অসুবিধা হতো? মাথার প্রচুর যন্ত্রণা হতো, মানে এক সপ্তাহ ধরে একভাবে যন্ত্রণা হয়ে যেত। আচ্ছা, এটা কি হঠাৎ হঠাৎ হতো? হঠাৎ, হ্যাঁ, কখনো রোদ লাগলে হতো, আচ্ছা। কখনো চুল ভিজে থাকলে হতো, আচ্ছা। কখনো গ্যাস অম্বল হয়ে গেলে হতো, মানে নানান রকম কারণে ওই যন্ত্রণাটা হতো। আচ্ছা, আর যখন যন্ত্রণা হতো তখন কি মানে কিরম মনে হতো? ও যখন যন্ত্রণা শুরু হতো আমি মাথা গুঁজে পড়ে থাকতে মন যেত, কোনো কাজ ভালো লাগে না, কিছু খাওয়া দাওয়া করতে মন যায় না, সবসময় মাথা গুঁজে পড়ে থাকি, এইরকম সমস্যা। খাওয়া দাওয়া যদি না করতে পারেন তাহলে তো উইক হয়ে যাবেন, তার উইকনেসও ছিল, হ্যাঁ, মানে দুর্বল বোধ হতো। আমার যখন মাথার যন্ত্রণা ধরে যায়, ও আমার কোনো দুনিয়ায় কিছু ভালো লাগে না, আমাকে ওই মাথা গুঁজে পড়ে থাকতে হবে, দিনে 3-4টে করে যন্ত্রণার ট্যাবলেট খেতে হয়। যন্ত্রণার ট্যাবলেটও নিতে হতো এই 8 বছর ধরে? ওনার মেডিসিন খেয়ে এখন আপনি বলছেন কেমন আছেন? 100%-এর মতো 50% ভালো আছে।